जय जगन्नाथ समस्त छात्र छात्री मानू स्वागत। आज आम +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स रो जुक्त 2 अर्थशास्त्र रो भारतीय अर्थनीति रे भारतर ढांचागत परिवर्तन एवं यार विभिन्न क्षेत्र संपर्क रे आलोचना करिबू। प्रथमे आमे बुझिबू अर्थनीतिर ढांचागत परिवर्तन काहाकू कुआ जाए। गोटे अर्थव्यवस्थार ढांचागत परिवर्तन कहले आमे कौन बुझिबा। मु लिखिछि देख, अर्थनैतिक अभिवृद्धि प्रक्रिया रे उत्पादन ढांचारे संघटित परिवर्तन को ढांचागत परिवर्तन कुआ जाए। अन्य अर्थरे कहले एक पारंपरिक कृषिभित्तिक अर्थनीति एक शिल्पभित्तिक अर्थव्यवस्था रे रूपांतरित हेबाकू उक्त अर्थनीति रे ढांचागत परिवर्तन कुआ जाए। एही रूपांतरण साधारणतः उत्पादन निजुक्ति एवं विभिन्न अर्थनैतिक कार्यकलापर समस्त दिगर परिवर्तन फल होता है। ओके, ताले ढांचागत परिवर्तन माने कौन जे गोटे सेक्टर रु आ गोटे सेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन हवा पाई जो जो चेंजेस दरकार। गोटे अर्थनीति रे उत्पादन प्रक्रिया रे गोटे कृषिभित्तिक अर्थव्यवस्था रु जेतेबेले शिल्पोन्नत अर्थव्यवस्था रे रूपांतरीकरण हुए सेतेले उत्पादन ढांचा रे परिवर्तन हुए, निजुक्तिर परिवर्तन हुए एवं अर्थनीतिक कार्यकलापर समस्त दिगर गोटे विराट परिवर्तन आसे। बुझेला, एहाको आमे अर्थव्यवस्थार ढांचागत परिवर्तन बोली कहिबा। उत्पादन ढांचार परिवर्तन वैषयिक ज्ञानर परिवर्तन होची संबलर सुलभता बा नुआ नुआ संबल को आविष्कार करा जाउची बा जो संबल अच्छी तार आउ टिके उन्नतिमूलक बा विनियोग करा जाउची। एई जो गोटे विराट चेंज होची इकोनॉमी रे, प्रोडक्शन प्रोसेस रे, गोटे उत्पादन प्रक्रिया रे, निजुक्ति क्षेत्र रे, उत्पादन क्षेत्र रे समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप रे गोटे विराट परिवर्तन होची। एईटा को आमे कहबा अर्थनीतिर ढांचागत परिवर्तन। देखो, एहार मुख्य कारण गुड़िक कौन ना अर्थनैतिक उन्नति, वैषयिक ज्ञानर उन्नति, जगतीकरण एवं नुआ नुआ संबलर आविष्कार बा संबलर सुलभता हैला। अर्थनैतिक उन्नति, वैषयिक ज्ञानर उन्नति, जगतीकरण, संबलर सुलभता यही सबु कारणरू स्ट्रक्चरल चेंज बा ढांचागत परिवर्तन देखा जाए। बुझेला। ताबरे एग्जाम्पल कौन, सेवा क्षेत्र में जो प्रकार अग्रगति लाभ करिछि आम देश सेटा आमे डाटा रू आमे जानी परिबा। जेतले 1950-51 रे 26% समथिंग थिला, किंतु आज सेटा 60% रे पहुंची। एटा होची 2013-14 मसीहा डाटाटा। 1950-51 मसीहा रे देखो सेवा क्षेत्र रे अवदान थिला केते ना 26 पॉइंट समथिंग, किंतु ता 2013-14 रे डेवलप ही बा इनक्रीज ही 60% रे पहुंची। एटी चिंता करो सेवा क्षेत्र रे केते अग्रगति लाभ करिछि हैला। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर माने हमर एजुकेशन सेक्टर, आउ कौन से हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इत्यादि। स्मार्टफोन गोटे विराट माने वैप्लविक परिवर्तन होती। आजिकल समस्ते स्मार्टफोन धरछन। ये सब कौन होती? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड द नीड ऑफ द आवर है। अर्थनैतिक कार्यकलापर श्रेणी विभाग। भारतीय अर्थनीति रे समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप को मुख्यतः 3टी भाग रे विभक्त करा जाइछि। सबु देशर अर्थनैतिक कार्यकलाप को 3 भाग रे विभक्त करा जाय। भारतर मध्य
ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ? ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ବାୟୁ, ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଭୂମି। ହେଲା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କୃଷି ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। କୃଷିଟା ମେନ୍ ରହିଲା। ତା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ, ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁହାଯାଏ। এই ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଟିକେ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କର ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ, ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ହେଲା, ତାହାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, କଞ୍ଚାମାଲ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ସେ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମାଧ୍ୟମ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, 3ରେ ହେଉଛି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ଜିଡିପିକୁ ଅଧିକା ଥିବ। ହେଲା, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସେବା। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ନେଇଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇକୁ ଅବଦାନ କେତେ କେତେ ସବୁ ରହୁଛି। ହେଲା, ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ? ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଜିଡିପି ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଜି ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟ, ହେଲା, ଡି ହେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବା ଘରୋଇ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା ଜିଡିପିକୁ ଅବଦାନ କେତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏଠି ଡାଟାଟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1950-51 ମସିହାରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ 56.5% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2013-14ରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 13.9%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମିଯାଇଛି ମାନେ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି ହୋଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅବଦାନ ଯେତେ କମିବ, ତା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ହେବ। ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୃଷି ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି, ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି 1950 ଓ 51 ମସିହାରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅବଦାନ ଥିଲା 13.6% ଏବଂ 2013-14ରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 26.1%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଟା ଶୁଭ ସୂଚନା।
कारण माध्यमिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में जेते उन्नति हम अर्थनैतिक विकास सेते त्वरान्वित हम बुझीगला किंतु कृषि क्षेत्र में अवदानटा कमिबाटा आम अर्थनीति पाई शुभ सूचना मु जोटा आमर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे कही भारतर 60% लोक कृषि उपर निर्भर करुवा बेले इंग्लैंड अमेरिका रे लोक माने लेस देन 5% लोक एग्रीकल्चर उपर बा कृषि उपर निर्भर करछंती हला एवं आमर जातीय आय को अवदान कृषि रु 13 समथिंग केते जातीय आय को अवदान थिला केते ना 13 समथिंग जोड़ा कही लास्ट क्लास रे हला किंतु अमेरिका रे यह मात्र 2 to 3% भितर सीमित रोला कृषि क्षेत्र रू है से मुझे जे कृषि क्षेत्र रू जातीय आय को अवदान जिते कमिबो ताहा गोटे अर्थनीति पाई एक शुभ सूचना हेबो बुझेला। अच्छा एटा मु लिखि देछि जोटा मु आलोचना कली लिखि देछि देखो सेवा क्षेत्र भी लिखिछि सेवा क्षेत्र रे 1950-51 मसीह रे घरोई उत्पाद को अवदान थिला 29.9% किंतु ता वृद्धि पाई 2013-14 मसीह 60% रे पहुंची उक्त सारणी स्पष्ट भाव रे उक्त सारणी रे स्पष्ट भाव रे दर्शा जाइछि जे प्राथमिक क्षेत्र रु अवदान ह्रास पाउथुबा बेले माध्यमिक एवं सेवा क्षेत्र रु घरोई उद्योग को अवदान घरोई उत्पाद को अवदान आशातीत भाव रे वृद्धि पाउछि। यार साधारण यार अर्थ हेउछि आम भारत वर्ष बा आम भारतीय अर्थनीति विकास आड़कू गति करुछि हैला। जोटा मु आलोचना कली सेटा एठी बुझेकी लिखि देछि ओके सेटा लिखि देबो ए सब जिनस मु नोट आकार करिछि पूरा निजे नोट करिवो हैला आउ अधिका किछि लिखिबो नाही हां जेतिको दरकार सेतिको लिखिबो ओके थैंक यू।